Para comenzar, vamos a orar. Começávamos a orar. Querido Dios que estás en los cielos, Querido Deus que estás nos céus, te damos gracias por este fin de semana que pudimos compartir juntos como familia. te agradecemos por esse final de semana que nós podemos compartilhar juntos como família. Te pido que haya sido de bendición para cada uno de los que participamos, no solo acá presencialmente, sino por Zoom. Te pedimos que possa ter sido de proveito para todos aqueles que participaram, não só aqui, mas também por Zoom. Que podamos sentirnos acompañados porque todos estamos luchando para llegar al cielo. Que a gente se sinta acompanhado, porque todos nós estamos lutando para chegar ao céu. Te pido que nos des fuerzas y te agradezco por tu paciencia y misericordia. Te pedimos força e agradecemos pela tua paciência e misericórdia. Te pido perdón porque estamos atrasados en la línea. Pedimos perdão porque estamos atrasados ali. Te pido que nos podamos despertar Que nós possamos nos despertar y continuar agarrándonos de las líneas, de las cuerdas. que possamos continuar nos segurando nas linhas, nos quadros. Todo esto te lo pido sin merecerlo, Tudo isso a gente te pede sem merecer. en el nombre de Jesús. Em nome de Jesus. Amén. Amém. ¿Alguien me podría hacer un... Siempre me gusta empezar las clases con un resumen. Alguém podia me fazer um resumo? Eu sempre gosto de começar as classes assim. De lo que vimos ayer, qué es lo que se acuerdan, lo más importante que les quedó en la mente. O que a gente viu ontem, o mais importante que ficou na mente de vocês do que a gente viu ontem. Lo que, por lo menos lo que más claro me quedó, más resaltado, es que debemos de vivir más para el prójimo que para uno mismo. O que ficou mais ressaltado para mim é que a gente deve viver mais para o próximo do que para nós mesmos. ¿Alguien más? Ceci, Orlando, Carol, Pedro. Estuvimos viendo la historia en Marcos entre Santiago y Juan. Vimos a história em Marcos de Tiago e João. De tener un lugar a la izquierda y a la derecha en el reino. Eles estavam pedindo a Jesus ter um lugar à esquerda e à direita dele no reino. Y eso reflejaba que no estaban entendiendo cuál era su misión ni la de Jesús. Isso é um reflexo de que eles não estavam entendendo qual era a missão deles nem a de Jesus. Cuál era el verdadero reino. Qual era o verdadeiro reino. Y vimos que la historia se repite también con nosotros. E vimos que a história se repete com a gente. Porque nosotros estamos los principios del reino. Porque nós também não entendemos os princípios do reino e também nossa missão. Y cuando necesitamos sacrificarnos, estudiar y ser profesores. E o quanto a gente precisa se sacrificar, entender e ser professores. Orlando. Vimos la cultura en su época, lo que pretendía cada uno ser tener participación o ser esclavo de lo que decidieran los líderes, los jefes, la gente que mandaba en su época. Sim, a gente viu em relação à cultura da época, de que eles não queriam estar sujeitos às autoridades da época, se submeter e serem escravos das autoridades. Y como Cristo en su forma de explicarles las cosas, les aclara parte del reino, aunque todavía ellos no terminaban de comprender. E Cristo, na forma de explicar coisas para eles, mostravam a parte do reino que eles ainda não tinham entendido. Ceci, ¿qué es lo que te acordás? La parte de que Santiago no quería, en su mente como que no querían estar sometidos, porque en esa época, como la cultura de esa época era que los de abajo, la gente no cargo, estaba sometida a los superiores. Alguien para la traducción. Repite essa questão da questão da cultura da época em que as pessoas
de baixo estavam submetidas às pessoas do poder. Eles não queriam se encaixar e continuar nisso. Entonces ellos sabían que si estaban teniendo un cargo en el reino, iban a estar sometidos, iban a llevar eso. Y también ahí como Eles sabiam que se eles tivessem um cargo no reino, eles não iam mais estar submetidos. Agora, eles iriam dirigir. que también como ahí habla que la madre porque pide por ellos para estar en el reino, que no se nombraban, entonces se le daba el nombre a la madre, a las mujeres como en esta época. E também que a mãe pediu para eles, fez esse pedido a Cristo, e ela não é nem sequer nomeada, que nessa época a gente consegue ver o sexismo nisso também. Ella no tenía oportunidad de tener ningún tipo de cargo ni nada, pero si sus hijos estaban en un cargo de liderazgo, ella podía estar también en otra situación mejor, porque había mucho también machismo. E ela, por ser mulher, num contexto de tanto machismo, ela não teria oportunidade de ter um cargo, de ter qualquer ascensão, e o meio dela conseguir isso era através dos filhos dela. É isso que a gente consegue ver também nessa história. Gracias. Yo creo que resumieron bastante bien lo que estuvimos viendo ayer. Obrigada, eu acredito que vocês resumiram muito bem aquilo que a gente estava vendo ontem. Y como dijo Carol, el objetivo de tal vez de los estudios es que podamos ver por qué la historia se repite y qué es lo que significa eso. Como disse a Carol, o objetivo dos estudos era que a gente pudesse ver o que quer dizer que a história se repete, o que significa isso. Una de las cosas que vimos con los discípulos ayer Uma das coisas que a gente viu com os discípulos ontem es que los discípulos no entendían cuál era el reino de los cielos, cómo se iba a manifestar la gloria. era que os discípulos eles não entendiam como era o reino dos céus, como que a glória iria se manifestar. Que mismo estando Jesús con ellos y explicándoles cómo iba a ser la muerte de él, Mesmo que Cristo estivesse com eles, explicando como ia ser sua morte, diciendo que el reino de Dios no iba a ser en la tierra, sino en el cielo, dizendo que o reino de Deus não ia ser na terra, mas no céu. ellos todavía seguían guiándose por los preconceptos o ideas preconcebidas que tenían. Eles seguiam se guiando pelos preconceitos e ideias preconcebidas que eles tinham. Y como estuvimos hablando ayer, lo mismo ocurre con nosotros. E como a gente falou ontem, o mesmo acontece com a gente. Me gustaría que sigamos hablando de los discípulos. Eu gostaria que, se a gente está falando sobre os discípulos, Como leímos ayer en las citas, no fue la primera vez que Jesús les habla a los discípulos sobre, les explica lo que era el reino de los cielos. como a gente estava falando ontem, nas citações, não foi a primeira vez que Cristo estava explicando para os discípulos como seria o reino dos céus. Y no era la primera vez que los discípulos pedían por una posición privilegiada en el reino. E não era a primeira vez que os discípulos pediam por uma posição privilegiada no reino. Vamos a seguir leyendo en el deseo de todas las gentes. A gente vai continuar lendo no desejado de todas as nações. Ahora nos vamos a ir a una situación anterior a la que vimos ayer. Então a gente vai a uma situação anterior à da que vimos ontem. Hoy vamos a ver el capítulo, lo que lleguemos a ver, el capítulo 48. Então o capítulo que vamos ler hoje é o 48. Y el título es ¿Quién es el mayor? E o título é Quem é o Maior? Voy a colocar aquí la referencia. BTG en español. 399.1. 304.1. Portugués 304.1 DTN. 304.1. ¿Alguien podría leer esa cita, por favor? Volver a Capernaum. Sí. Al volver a Capernaum, Jesús no se dirigió a los lugares bien conocidos donde había enseñado a la gente, sino que con sus discípulos buscó silenciosamente la casa que había de ser su hogar provisorio. Durante el resto de su estada allá en Galilea, se proponía instruir a los discípulos más bien que trabajar por las multitudes. Voltando a Cafarnaum, Jesus não procurou os bem conhecidos lugares em que havia ensinado o povo, mas tranquilo,
buscou com os discípulos a casa que lhe deveria servir temporariamente de lar. Durante o resto de sua permanência na Galileia, era seu intuito instruir os discípulos, de preferência, a trabalhar em favor das multidões. Como dice la cita, primero los discípulos tenían que ser instruidos. Como a citação diz, primeiro os discípulos precisavam ser instruídos. Era el objetivo de Jesús, que los discípulos estén instruidos. Esse era o objetivo de Cristo, que os discípulos estivessem instruídos. ¿Y por qué tenían que estar instruidos? E por que eles tinham que estar instruídos? E depois tinha um trabalho específico a ser feito. Porque depois eles tinham um trabalho específico a ser hecho. Exactamente. Y en relación a lo que estuvimos hablando ayer sobre ir a los levitas, E em relação àquilo que a gente estava vendo ontem sobre ir aos levitas, creo que esto también responde a las preguntas sobre si podemos ir o no a los levitas. acredito que isso responde as perguntas sobre se a gente deve ou não ir aos levitas já. Primero nosotros nos tenemos que instruir para poder dar el mensaje. Primeiro nós devemos nos instruir para depois poder dar a mensagem. Y cuando hablamos de instruir, es conocimiento más práctico. E quando falamos de instruir, é conhecimento mais prática. Y esto, como dije, esto fue antes de lo que estuvimos viendo ayer. Como eu disse, isso que a gente está falando agora foi antes daquilo que a gente estava vendo ontem. Entonces ya tenemos dos situaciones en que los discípulos piden por un lugar de privilegio. Então, a gente já tem duas situações onde os discípulos pedem por um lugar de privilégio. Jesús les explica cuál era la naturaleza del reino. Jesus explica para eles qual a natureza do reino. Y como sabemos, hasta por lo menos cuando Jesús ascendió al cielo, ellos todavía no habían entendido cuál era la naturaleza del reino. Mas como a gente sabe, até que quando Jesus estava subindo aos céus, eles ainda não entendiam qual seria a natureza do Ellos reino. vieron que se cumplió la profecía en Cristo, Eles viram que a profecia em Cristo se cumpriu. pero ellos se quedaron tristes cuando vieron a Jesús ascender. Mas eles ainda ficaram tristes quando eles viram Jesus ascendendo ao céu. Todavía no entendían cuál era el reino de los cielos, a pesar de que habían tenido muchas evidencias. E apesar de muitas evidências, eles ainda não entendiam como era o reino dos céus. Si hacemos la línea de los discípulos, Fazendo a linha dos discípulos, me gustaría que podamos recordar juntos los hitos. eu queria que a gente pudesse lembrar junto os marcos. ¿Me ayudan? Pode me ajudar? ¿Cuál era el primero? 04, Primeiro, -4. Todos menos Carol, que estuvo en la clase de Argentina. Menos yo. Y vos también. 37. No. No, 26. 27. ¿Qué fue el 27? El bautismo. sí, Bautismo. Não, menos. 31, Después, Vuelta a 31, Ah, no. Comienzo del 31, la cruz, 34, Esteban, Tá perguntando se é 30, então dando alguns palpites. No precisaba que dijeran nada. 34. 34. 30. Depois de Porque Cristo. empieza menos. Sí. después, 70. 70, A linha dos discípulos. Não. la línea de los discípulos, no la de Juan. El 34 nos pasamos. Digo yo. Pero, essa falou ali. 28. Después, 28. la primera purificación. purificación. Después, Ahí está la cruz. Então, a gente está falando dos discípulos, não é 34, que são seria a linha maior. después, Primeira purificação, cruz. E Ah, agora, no tenemos. Pentecostes. esta es la línea de los discípulos. Essa é a linha dos discípulos. Las historias que estamos leyendo As histórias que estamos lendo se encuentran por acá, cerca de la cruz. se encontram nesse período, perto da cruz. Después de la cruz tenemos la ascensión.
Depois da cruz a gente tem a ascensão. Y acá los discípulos todavía seguían dudando. E aqui os discípulos ainda duvidavam. Ya había pasado la muerte de Cristo, A morte de Cristo já tinha passado. la profecía se había cumplido A profecia tinha se cumprido. y la asunción todavía seguían dudando. E na ascensão eles ainda seguiam duvidando. Nosotros en la línea donde estamos, E a gente na linha, onde que a gente está? que hacer nuestra línea acá abajo, colocar los hitos. ¿O dónde nos ubicamos en esta línea? En el aposento alto. Para pasar. Exactamente. Ya pasamos el Pentecostés. Estamos en 2021. A gente já passou o Pentecostes nessa linha. A gente está em 2022, depois do Pentecostes, fazendo nossa vida. En el Pentecostés los discípulos tenían que ir para las iglesias. No Pentecostes, os discípulos tinham que ir para as igrejas. Nosotros también teníamos la obra de ir a los levitas. E nós também temos a obra de ir aos levitas. ¿Por qué digo que estamos atrasados? Porque nosotros estamos viviendo la experiencia de los discípulos antes del Pentecostés. Por que eu digo que a gente está atrasado? É porque estamos vivendo a experiência dos discípulos antes do Pentecostes. Para pasar Pentecostés, estamos viviendo la experiencia antes del Pentecostés, por eso estamos atrasados y no estamos yendo a los levitas. Estamos passados do Pentecostes, mas vivendo a experiência de antes dele, por isso que estamos atrasados e não indo aos levitas. Sigamos leyendo. Vamos seguir lendo. Durante el viaje por Galilea, es la opción, Próximo. 399.2 en español y 304.2 en portugués. Pues, Durante el viaje por Galilea, Cristo había procurado otra vez preparar el ánimo de sus discípulos para las escenas que les esperaban. Les había dicho que debían subir a Jerusalén para morir y resucitar. Y les había anunciado el hecho extraño y terrible de que iba a ser entregado en manos de sus enemigos. Los discípulos no comprendían todavía sus palabras, aunque la sombra de un gran pesar había caído sobre ellos. El espíritu de rivalidad subsistía en su corazón. gracias, hasta ahí después seguimos leyendo. Na viagem pela Galileia, tentara Cristo outra vez preparar o espírito dos discípulos para as cenas que o aguardavam. Disse-lhes que deveria ir a Jerusalém para ser morto e ressuscitar. E acrescentou a estranha e solene comunicação de que devia ser entregue nas mãos dos inimigos. Nem ainda então os discípulos compreenderam suas palavras. Embora os envolvesse a sombra de uma grande tristeza, ainda em seu coração encontrou lugar o espírito de rivalidade. Gracias. Entonces, nuevamente, Jesús les explica lo que iba a pasar con él. Então, novamente, Jesus explica aos discípulos o que ia acontecer com ele. Ellos estaban tristes, Eles estavam tristes, pero ¿qué era lo que ellos tenían en el corazón de ellos, los discípulos todavía? mas o que os discípulos ainda tinham no seu coração? A rivalidade. Rivalidade. Exacto, esa rivalidad de pelear. La De- rivalidad, ¿por qué era? Porque no son el más importante, porque el mayor era el más importante. Por que era a rivalidade? Porque o maior era o mais importante. Ellos querían, como habíamos leído, estar al lado de Jesús. Eles queriam, como a gente leu, estar do lado de Jesus. Y como vimos ayer, estar al lado de Jesús en el cielo no es malo. E como a gente viu ontem, estar do lado de Jesus no céu não é ruim. Lo errado es, lo que está mal es el medio que usamos para llegar a eso. O problema é o meio que usamos para chegar a isso. Por favoritismo, como querían los discípulos, no vamos a llegar al lado de Cristo. Por favoritismo, como os discípulos queriam, a gente não vai chegar ao lado de Cristo. Si no vivimos el mensaje de igualdad, no vamos a estar al lado de Cristo. Se a gente não vive a mensagem de igualdade, a gente não vai estar ao lado de Cristo. Sigamos leyendo. Vamos seguir lendo. Si pueden comenzar desde disputaban.
Disputaban entre sí acerca de quién sería el mayor en el reino. Pensaban ocultar la disensión a Jesús y no se mantenían como de costumbre cerca de él, sino que permanecían rezagados, de manera que él iba adelante de ellos cuando entraron en Capernaum. Jesús leía sus pensamientos y anhelaba aconsejarlos e instruirlos, pero esperó para ello una hora de tranquilidad, cuando estuviesen con el corazón dispuesto a recibir sus palabras. Discutiram entre si qual seria considerado maior no reino. Essa contenda pensaram eles ocultar de Jesus, e não procuraram, como de costume, achegar-se para mais perto dele, mas demoraram-se atrás, de modo que ele lhes ia na dianteira quando entraram em Cafarnaum. Jesus leu-lhes os pensamentos e ansiou aconselhá-los e instruí-los. Esperou, porém, para isso, uma hora de sossego, quando os corações estivessem abertos para lhe receber as palavras. Gracias. Acá hay muchas similitudes con lo que estuvimos leyendo ayer. Aqui tem muitas semelhanças com aquilo que a gente leu ontem. Una de las similitudes que leímos ahora y que leímos ayer fue que Jesús iba delante de ellos caminando. Uma das semelhanças que a gente leu ontem e está lendo hoje é que Cristo ia adiante deles quando eles caminhavam. La diferencia que hay en este caso es que ayer vimos que ellos iban caminando atrás porque tenían miedo. A diferença que vimos hoje é que ontem a gente viu que eles iam caminhando atrás porque tinham medo. Y ahora, ¿por qué ellos estaban atrás de Jesús? E agora, por que eles estavam caminhando atrás de Jesus? Porque iban peleando. Porque estavam discutindo. Exacto, estaban discutiendo quién iba a ser el mayor en el reino. Exato, estavam discutindo quem ia ser o maior no reino. Estaban Y escondiéndole eso de él, algo así. Estavam escondendo isso. exacto, estaban escondiendo eso de Jesús, pero la cita dice que Jesús leía los pensamientos. Eles estavam tentando esconder isso de Cristo, mas a citação diz que Cristo lia os pensamentos deles. Ahora es contradictorio porque ellos quieren una posición al lado de Cristo, E é contraditório, porque eles querem uma posição ao lado de Cristo, pero lo que estaban haciendo en ese momento era que se estaban colocando lejos de Cristo. mas o que eles estavam fazendo nesse momento era que eles estavam se colocando longe de Cristo. ¿Por qué? Porque el pecado que tenían los estaba alejando de Cristo. Por quê? Porque o pecado que eles tinham estava distanciando de No Cristo. los dejaba estar más cerca. Não os deixava estar mais perto. Obviamente esto tiene que ver también con que ellos no entendían la naturaleza del reino. Obviamente, isso também tem a ver com eles não entenderem a natureza do reino. Por eso estaban actuando de esa forma. Por isso eles estavam agindo dessa maneira. Y siempre es bueno llevar todo lo que estamos leyendo hacia nosotros. É bom levar tudo aquilo que a gente está lendo até a gente. Queremos una posición de privilegio, A gente quer uma posição de privilégio, pero nos tenemos que alejar. nós temos que nos afastar. ¿Y por qué me alejo? Porque sé que esa posición de privilegio que quiero es contrario al reino de los cielos. E por que eu me afasto? Porque eu sei que a posição de privilégio que eu quero, ela está longe do reino dos céus. Es lo mismo que hicieron los discípulos. Ellos querían ocultar el deseo que tenían de quién era el mayor, É o mesmo que fizeram os discípulos. Eles queriam ocultar o desejo que eles tinham de saber quem seria o maior. y si ellos estaban ocultando, ellos sabían que estaban cometiendo un error. E se eles estavam escondendo isso, é porque eles sabiam que estavam cometendo um erro. Vamos a continuar leyendo. Vamos continuar lendo. DTG 401.5. Empieza con mientras Cristo. Mientras Cristo y los discípulos estaban solos en la casa, después que Pedro se fuera al mar, Jesús llamó a los otros así y les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? La presencia de Jesús y su pregunta dieron al asunto un cariz enteramente diferente del que les había parecido que tenía mientras disputaban por el camino. La vergüenza y un sentimiento de condenación les indujeron a guardar silencio. Jesús les había dicho que iba a morir por ellos, y la ambición egoísta de ellos ofrecía un doloroso contraste con el amor altruista que él manifestaba. Para 306.1 em português. Quando Cristo e os discípulos se achavam a sós em casa,
Enquanto Pedro se dirigia ao mar, Jesus chamou os outros a si e perguntou: que estáveis vós discutindo pelo caminho? A presença de Jesus e sua pergunta fizeram a questão aparecer-lhes num aspecto inteiramente diverso daquele que a tinham considerado quando questionavam pelo caminho. A vergonha e um sentimento de condenação própria fê-los emudecer. Jesus lhes dissera que havia de morrer por amor deles, e sua egoísta ambição achava-se em doloroso contraste com o abnegado amor dele. ¿Qué es lo que tal vez les llama la atención a ustedes O que talvez chama a atenção de vocês? de la Que cita? no tuviera Pedro para hablar de eso. Ele fala que Pedro não estava para falar sobre isso. Solo para aclarar, Pedro, Jesús lo había mandado a pescar en ese momento. Só para deixar claro que nesse momento Pedro tinha sido mandado para pescar. Yo salté esa historia y directamente fui al punto que estamos haciendo. Ela saltou essa história e foi diretamente para o ponto que estamos Pero en fazendo. el capítulo habla sobre eso. Aqui fala sobre. Orlando y después no. A mí lo que me llama la atención es que ellos iban discutiendo el corrido de él y estaban o veían al final lo que hacía con los Mesías, y nunca se les había ocurrido que él podía llegar a saber leer ese pensamiento. Me parece ao Orlando interessante que eles estavam discutindo longe de Cristo, mas eles sabiam que Cristo seria o Messias, mas eles não tinham pensado que ele poderia ler os seus pensamentos, não tinham se dado conta disso. Como segunda parte, él los confronta como que no sabe para que ellos expongan su posición, ¿no? Sim, e como segunda parte, ele se coloca como se não soubesse, pergunta para que eles mesmos exponham aquilo que eles estavam conversando. Uma coisa que me chama a atenção é que em nenhum momento eles estão considerando abnegar de alguma coisa, assim como Jesus estava. Me parece interessante porque eles em nenhum momento estavam considerando abnegar de algo como Jesus estava. Eles seguem brigando por uma posição, mas em troca Jesus estava dando a vida, estava se abnegando. E eles não estavam querendo fazer nenhuma abnegação. Si ellos siguen peleando por una posición mientras Cristo estaba dando su vida por ellos y ellos no estaban dispuestos a abnegar, a dar nada. Então, é assim, Cristo está sempre disposto a abnegar de alguma coisa, mas nós não. Entonces, Cristo siempre está dispuesto a abnegarse de algo y nosotros no. Gracias. Y eso tiene que ver con que ellos no vivían el principio del cielo, que era el amor abnegado. Obrigada. Isso tem a ver com que eles não viviam o princípio do céu, que é amor abnegado. La cita dice que ellos sentían vergüenza y tuvieron un sentimiento de condenación. A citação diz que eles sentiam vergonha e um sentimento de condenação. Que los llevó a guardar silencio. Que os fez ficar em silêncio. Pero Jesús les tuvo que decir muchas cosas para que ellos se sintieran así. Mas Jesus teve que dizer muita coisa para que eles ficassem assim? No. Solo les hizo una pregunta. Só fez uma pergunta. Simple, sin ni una pregunta moral, ni ninguna referencia a algo moral. Sim, só uma pergunta simples, nenhuma pergunta moral, nenhuma referência sequer a algo moral. Solo les preguntó sobre qué estaban discutiendo. Só perguntou o que eles discutiam. Y al hacer esa pregunta, ellos se sintieron mal. E ao ouvir essa pergunta, eles se sentiram mal. Ellos ya sabían que estaban haciendo mal al discutir por eso, cuando ya estaban hablando atrás de Cristo sobre ese asunto. Quando eles estavam atrás de Cristo discutindo sobre isso, eles já sabiam que estavam fazendo algo errado. Y ahora con la pregunta de Cristo, confirmaron que ellos estaban errados haciendo eso. E agora com a pergunta de Cristo, eles confirmaram que estavam errados fazendo isso. Jesús les dijo que iba a morir y resucitar por ellos. Cristo disse que ia morrer e se ressuscitar por eles. Jesús los estaba intentando ayudar para la gran prueba que ellos tenían que enfrentar. Jesus estava tentando constantemente ajudar eles para a grande prova que eles teriam que enfrentar.
Y si hubiesen estado listos para recibir lo que Jesús quería comunicarles, e se tivessem estado prontos para receber aquilo que Cristo queria comunicar a eles, ellos no hubieran sufrido de forma amarga y desesperada como lo hicieron. eles não teriam sofrido de forma amarga e desesperada como eles sofreram. Ellos fueron advertidos, Eles tiveram uma advertência, pero a pesar de que fueron advertidos, ellos sufrieron, mas apesar da advertência, eles sofreram, porque no siguieron esa advertencia. porque eles não seguiram essa Lo advertência. mismo pasa con nosotros en nuestra experiencia. Na nossa experiência, o mesmo acontece. Somos advertidos de lo que está pasando, Nós somos advertidos sobre o que está acontecendo, pero queremos seguir guiándonos por nuestros preconceptos mas preferimos nos seguir guiando pelos nossos preconceitos. y pasamos por esa experiencia amarga de los discípulos. Passamos pela mesma experiência amarga dos discípulos. Y hay algo interesante que dice la cita, E uma coisa interessante que a citação diz, creo que es la cita anterior que leímos, seja a citação anterior, que dice que Jesús esperó que ellos estén tranquilos cuando estuviesen con el corazón dispuesto a recibir sus palabras. fala que Cristo esperou que eles estivessem tranquilos, quando eles estivessem com o coração disposto a receber as suas palavras. Jesús tuvo misericordia y paciencia con ellos, Jesus teve misericórdia e paciência com eles, al igual que con nosotros. o mesmo com a gente. Pero llega un momento en que tenemos que tomar una posición. Mas chega um momento em que temos que tomar uma posição. Y ahí es cuando se acaba la misericordia. E aí é quando se acaba a misericórdia. Y no porque Dios no nos esté dando tiempo para hacer eso, Mas não porque Deus não nos deu tempo, não esteja dando tempo para fazer esse trabalho. Dios nos está dando tiempo y nosotros no lo estamos aprovechando. Deus está nos dando tempo, mas nós não estamos aproveitando. Como le pasó a los mileritas después del chasco, Como passou aos mileritas depois do desapontamento. cada uno volvió a sus tareas diarias, a los trabajos seculares, Cada voltou às suas tarefas diárias, aos trabalhos seculares, y se olvidaron de cuál era el foco principal, por lo que ellos vivían. e se esqueceram qual seria o foco principal, o porquê eles viviam. La misma experiencia tenemos nosotros. A mesma experiência nós temos. Vamos a continuar leyendo DTG 402.1 en español. ¿Sus palabras les habrían? Sí. ¿Sus palabras les habrían impartido? Ah, ok. Es en la mitad de la cita. Sus palabras les habrían impartido consuelo en la hora de duelo y desilusión, pero aunque había hablado muy claramente de lo que le esperaba, la mención de que pronto iba a ir a Jerusalén reanimó en ellos la esperanza de que se estuviese por establecer el reino y los indujo a preguntarse quiénes desempeñarían los cargos más elevados. Al volver Pedro del mar, los discípulos le hablaron de la pregunta del Salvador, y al fin uno se atrevió a preguntar a Jesús: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Suas palavras lhe teriam levado consolo. Começa aí, né? Na hora de se verem privados dele, cheios de decepção. Mas se bem que eles houvessem falado tão claramente acerca do que o aguardava, a menção de sua próxima ida a Jerusalém suscitou novamente as esperanças de que o reino estava para ser estabelecido. Isso levara a questão quanto a quem deveria ocupar os mais altos lugares. Voltando Pedro do mar, contaram-lhe os discípulos a pergunta do Salvador. E por fim, alguém se animou a perguntar a Jesus: quem é o maior no reino dos céus? Parece medio absurdo leer la experiencia de los discípulos, ver que Jesús les había dicho claramente lo que iba a acontecer con él. Parece absurdo ler a experiência dos discípulos. Cristo tinha dito claramente o que ia acontecer com ele. Y ellos, cuando Cristo les habla de nuevo de Jerusalén, ellos se animan con la esperanza de que iban a tener un lugar en el reino de la tierra. Mas é só Jesus falar sobre Jerusalém que eles se empolgam com a possibilidade de ter um lugar nesse reino da terra. Pero lo mismo nuevamente pasa con nosotros. E o mesmo, mais uma vez, acontece com a gente. El mensaje es claro. A mensagem é clara. Desde 2018 tenemos el mensaje de clamor de medianoche que nos habla sobre igualdad. Desde 2018 temos a mensagem do clamor da meia-noite que nos fala sobre igualdade. Y seguimos sin entender cuál es la naturaleza del reino. Mas seguimos sem entender qual que é a natureza do reino.
Acá en la historia, nuevamente, la cita que separé habla de Pedro, dice que Pedro vuelve. E aqui a citação que eu separei fala novamente de Pedro, fala que Pedro volta. Los discípulos le cuentan sobre la pregunta que les había hecho Jesús. Os discípulos contam para eles a pergunta que Cristo teria feito para eles. Ellos ya se habían sentido con vergüenza de la pregunta y por eso se habían callado. Eles já tinham sentido vergonha pela pergunta e por isso tinham ficado calados. Pero uno de los discípulos se animó. Alguns dos discípulos teve coragem. La verdad que la palabra correcta, como dice la cita, se atrevió. Como diz a citação, a palavra correta seria se atreveu. Se animó en portugués. Se animó y preguntó, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Se perguntou quem é o maior no reino dos céus. De nuevo podemos ver el concepto errado que tenían los discípulos sobre el reino de Dios. Mais uma vez a gente consegue ver o conceito errado que os discípulos tinham sobre o reino de Deus. Jesús les responde, ahora lo vamos a ver. Jesus responde, agora a gente vai ver. Pero si volvemos a lo que vimos ayer en el capítulo 60, mas a gente volta aqui o que a gente viu ontem no capítulo 60. Juan y Santiago no hacen esta pregunta, no le hacen esta petición así de la forma que preguntaron ahora. Tiago e João não fazem essa pergunta, esse pedido da maneira como foi feito agora. Solo le piden estar a la derecha y a la izquierda, que sería lo mismo. Só pedem diretamente de estar à esquerda e à direita, que seria o mesmo. Hicieron el mismo pedido, solo que cambiaron la forma de hacerlo. Fizeram o mesmo pedido, mas mudaram a forma de fazer. Vamos a leer la respuesta de Jesús en DTG 402.2. Vamos ver a resposta de Jesus no próximo parágrafo. El Salvador reunió a sus discípulos en derredor de sí y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos, el servidor de todos. Tenían estas palabras una solemnidad y un carácter impresionante que los discípulos distaban mucho de comprender. Ellos no podían ver lo que Cristo discernía, no percibían la naturaleza del reino de Cristo, y esta ignorancia era la causa aparente de su disputa. Hasta ahí, Ceci, gracias. Después continuamos leyendo. O Salvador reuniu os discípulos em torno de si e disse-lhes, se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Havia nessas palavras uma solenidade e impressividade que os discípulos estavam longe de compreender. O que Cristo discernia não podiam ver. Não compreendiam a natureza do seu reino, e essa ignorância era a causa aparente de sua contenda. Gracias. ¿Por qué? ¿Cuál era la causa de la discusión que tenían ellos? No comprender el reino, no comprender. Qual seria a causa da discussão? Não compreender a natureza do reino. Y egoísmo también. O egoísmo. Pero si me pudiesen dar un ejemplo, porque acá estamos respondiendo según lo que dice la cita. Mas se vocês puderem dar exemplo, porque estamos respondendo de acordo com o que a citação diz. La cita dice que la causa era que ellos no entendían la naturaleza del reino. A citação diz que a causa era que eles não entendiam a natureza do reino. Pero cómo no entender la naturaleza del reino los lleva a tener esa discusión. Mas como não entender a natureza do reino os leva a ter essa discussão? Ellos no podían dejar de lado el yo. Eles não podiam deixar de lado o eu. Entonces nunca pudieron pensar en que el prójimo, cualquiera de ellos, podría ser más importante que cada uno mismo. Eles não conseguiam pensar, então, que o próximo poderia ser maior do que eles mesmos. El egoísmo era lo que estaba en su corazón. O egoísmo era o que estava no seu coração. Y también, o sea, literalmente es un grupito de hombres que están reunidos con un líder. Então, também porque é basicamente um grupo de homens que está reunido com o seu líder. Y ellos creen que en cualquier momento, ellos que son unos pobres, unos donadie, Eles acreditam que eles que são pobres, são pessoas sem nada, están a punto de convertirse en gobernadores de un reino terrenal. estão a ponto de converter-se em governadores de um reino terrenal. No podían parar de hablar
¿Qué posición tendré yo? ¿Seré yo el ministro? ¿Tú serás el vice? O cosas así, me imagino que... Então não conseguiam parar de falar. Eu acho que eu vou ser o ministro, você pode ser outra posição, discutir sobre En isso. resumen, codiciaban la pompa y la autoridad romana. Ellos están a punto de tener esa posición y sacar a esos enemigos horribles, pero ellos iban a ser los Césares y los Pilatos y los Herodes. Ao mesmo tempo que eles tinham uma revolta contra, né, o domínio romano, eles almejavam essas posições e discutiam em relação a isso. ¿Cómo lo puedes llevar eso a nuestra experiencia hoy? E como a gente pode levar isso à nossa experiência hoje? O Pedro o otra persona. Pedro? No, a ver, yo no creo, sinceramente, que alguien quiera estar en el puesto de otro, dentro de nuestro movimiento. Eu, sinceramente, não acredito que dentro do nosso movimento alguém queira estar na posição de outra pessoa. Claro. Yo creo que no es tanto el hecho de querer estar en una posición capaz de elevada, Eu acho que talvez não seja tanto o fato de querer estar numa posição elevada, sino entender el amor al prójimo y el servicio al prójimo. senão entender o amor ao próximo e o serviço ao Que próximo. mi vida esté al servicio de la otra persona, Que a minha vida seja a serviço de outra pessoa, entendiendo de que yo soy un pecador entendendo que eu sou um pecador. y que hay un sexismo, que sabemos que es la prueba, E que existe sexismo, que a gente sabe que é a prova. en nuestro corazón, que estamos manchados. Nosso coração, nós estamos manchados. Y el sexismo justamente tiene que ver con la igualdad, E o sexismo justamente tem a ver com a igualdade. porque es egoísmo lo que nosotros tenemos. No somos capaces de ver al otro y de servirlo y verlo como un igual. Esse sexismo é o que a gente tem. Nós não somos capazes de ver ao outro e vê-lo, e servi-lo e vê-lo como um igual. Gracias. Como estuvimos viendo, Como estivemos vendo, y como lo que explicaron ahora, ellos no entendían lo que era la naturaleza del reino. e como estivemos lendo e vimos agora, eles não entendiam qual era a natureza do reino. Y tal vez pensando en lo que mencionó Raquel, Talvez pensando no que a Raquel mencionou, en que pareciera que tal vez nadie quiere ocupar la posición de otro dentro del movimiento. parece que ninguém quer ocupar a posição de outra pessoa dentro do movimento. Yo creo que sí pasa en la realidad. Na verdade, eu acredito que isso acontece. Tal vez hablando de posición de autoridades, Talvez posição de autoridade. pero por el simple hecho de, por ejemplo, cuando los hombres comienzan a reclamar que las mujeres están teniendo más lugar dentro del movimiento, Por exemplo, quando os homens começam a reclamar que as mulheres estão tendo mais lugar dentro do movimento. eso también es querer tomar una posición. Isso também é querer tomar uma posição. No solo lo podemos ver desde el lugar de autoridades, sino también en lo que pasa diariamente. Podemos ver não só do lugar de autoridade, mas o que acontece diariamente. Por eso la anciana Tess está hablando, por ejemplo, del movimiento de los derechos de los hombres. Por isso que a anciã Tess está falando sobre o movimento dos direitos dos homens. Los hombres se colocan como víctimas diciendo que las mujeres están teniendo más privilegios. Os homens se colocam como vítimas e apontam as mulheres como tendo muitos privilégios. Lo que ellos no quieren es perder su libertad, O que eles não querem é perder sua liberdade. no quieren perder su posición. Não querem perder sua posição. Entonces, desde ese punto de vista también podemos ver que si dentro del movimiento tenemos personas que quieren ocupar posiciones o no perder la posición que tienen. Então, nesse ponto de vista, a gente consegue ver pessoas que querem ocupar posições ou não perder as posições que têm. Y lo que hacen mensaje de igualdad es tirar esa idea, destruir esa idea. O que faz a mensagem de igualdade é tirar essa ideia, destruir essa ideia. Todos tenemos la misma posición. Todos temos a mesma posição. Vamos a seguir leyendo, pero la verdadera causa era más profunda. Si alguien puede leer. Pero la verdadera causa era más profunda. Explicando la naturaleza del reino, Cristo podría
haber apaciguado su disputa por el momento, pero esto no habría alcanzado la causa fundamental, aún después de haber recibido el conocimiento más completo. Cualquier cuestión de preferencia podría renovar la dificultad y el desastre podría amenazar a la Iglesia después de la partida de Cristo. La lucha por el puesto más elevado era la manifestación del mismo espíritu que diera origen a la gran controversia en los mundos superiores e hiciera bajar a Cristo del cielo para morir. Hasta ahí, después de 06.1. 37.1, deixa eu só. Não, aqui começa com Lúcifer. era a mesma, só que Eu tinha que Está a mitad del párrafo. Sí, isso completo pra gente. aí isso aqui, a causa real. A causa real, porém, jazia mais fundo. Explicando a natureza de seu reino, Cristo acalmaria temporariamente a questão. Isso, no entanto, não teria tocado no motivo básico. Mesmo depois de terem recebido mais pleno conhecimento, ter-se-ia renovado a dificuldade a qualquer questão de precedência. Assim, sobreviveria ruína a Igreja de Cristo, depois de sua partida. A luta pelo mais alto lugar era a operação do mesmo Espírito que dera origem à grande controvérsia nos mundos de cima. E trouxera Cristo do céu para morrer. Diante dele, até aqui, né? Diante Para dele, Gracias. Entonces, la causa era que ellos no entendían la naturaleza del reino del cielo y por eso se peleaban. então a causa era que eles não entendiam a natureza do reino dos céus e por isso brigavam. Pero ella dice que la causa verdadera era aún más profunda. Mas ela diz que a causa verdadeira era ainda mais profunda. ¿Cuál es esa causa más profunda? E qual seria essa causa mais profunda? esto veía exactamente lo que había pasado en el cielo, pasando en ese momento con ellos, con los discípulos. Isso via exatamente o que tinha acontecido no céu, acontecendo agora entre os discípulos. ¿Qué había pasado en el cielo? Y que querían ser como Dios. O que tinha acontecido no céu é que eles queriam ser como Deus. Específicamente, ¿quién empezó con eso? Especificamente, quem começou foi Lúcifer. Exactamente, esta lucha de buscar un lugar de preferencia, un lugar privilegiado, había comenzado con Lúcifer en el cielo. Exatamente, essa luta por procurar um lugar diferenciado, um lugar privilegiado, começou com Lúcifer no céu. Esa era la causa más profunda de por qué se estaban peleando los discípulos. Tenían ese sentimiento que tuvo Lúcifer en el cielo. Essa era a causa mais profunda que fazia com que os discípulos estivessem brigando por um lugar no reino. Y Jesús O mesmo sentimento que Lúcifer. Jesús obviamente sabía de esta historia y no quería que fuese a ocurrir de nuevo. E Jesus, obviamente, sabia dessa história e não queria que acontecesse de novo. Así también como nosotros. Assim também como com a gente. Cuando queremos una posición de privilegio, cuando no queremos perder nuestra posición de privilegio, Quando queremos uma posição de privilégio, não queremos perder nossa posição de privilégio, estamos teniendo el mismo espíritu que tuvo Lucifer en el cielo. estamos tendo o mesmo espírito que teve Lúcifer no céu. Y de eso tenemos que ser conscientes, porque en esta guerra que estamos viviendo, ¿estamos del lado de Dios o estamos del lado de Satanás? E isso temos que ser conscientes, porque nessa guerra que estamos vivendo, ou estamos do lado de Deus, ou estamos do lado de Satanás. Y si en mi mente todavía quiero tener un lugar privilegiado, a pesar de que no exprese eso, E se na minha mente eu ainda estou querendo ter um lugar privilegiado, mesmo que não chegue a expressar isso, porque el error de los discípulos no era que lo estaban expresando, ellos ya tenían ese pensamiento en la mente. porque o erro dos discípulos não era expressar, simplesmente, eles já tinham esse pensamento em mente. Y ya tener ese pensamiento en mente me hace tener el mismo espíritu de Lucifer. E ter esse pensamento em mente é ter o mesmo espírito de Lúcifer. Pedro. Y también hablando de Lucifer, sin decir que deseaba una posición alta, aunque sabemos que sí. E ainda falando de Lúcifer, sem falar que ele desejava uma posição alta, mesmo que ele desejasse, Él también tenía que no le gustaba la forma en que Dios gobernaba, vamos a decirlo así, las decisiones de Dios. ele não gostava da forma que Deus governava, as decisões de Deus. Yo lo haría mejor o
no quiero que me gobiernes, cosas así. Ele achava que faria melhor ou não queria esse governo. Entonces, ya para nosotros también entra en el campo de cuando no concordamos con decisiones del liderazgo. E já nesse ponto entra no campo de quando a gente não concorda com decisões da liderança. Como lo conectaste con Lucifer, creo que eso también entra, no concordar. Como foi Hay conectado, muchísimo de eso ahí. como foi conectado com Lúcifer, eu acho que esse ponto também entra e há muito disso no nosso contexto. Exactamente, gracias por ese comentario porque sí está muy relacionado con lo que estamos viendo. Exatamente, muito obrigada pelo comentário que está muito relacionado com o que estamos vendo. Porque no se trata solo de la posición, sino también de no concordar con lo que está haciendo la lideranza. Não se trata só da posição, mas também de não concordar com o que a liderança está fazendo. Porque yo creo que mi pensamiento o mi visión de las cosas es mejor que la visión de la lideranza. Porque eu acredito que o meu pensamento, a minha visão é melhor do que a visão da liderança. Y cuando tenemos ese pensamiento, también estamos dudando de si la lideranza fue elegida o no por Dios. Mas quando temos esse pensamento, também estamos duvidando se essa liderança foi ou não escolhida por Deus. Por eso es tan importante que seamos sinceros con nuestros pensamientos. Por isso é tão importante que a gente seja sincero com nossos pensamentos. Y al ver nuestros pensamientos, cambiarlos, comenzar a cambiarlos. E começar a mudar esses Y pensamentos. lo que nos lleva a cambiar esos pensamientos es el mensaje de igualdad. O que pode nos levar a mudar o pensamento é a mensagem de igualdade. Gaby? Eu acho tão interessante a forma como Jesus lidou com isso. Me parece tão interessante como a maneira que Jesus lidou com isso. Porque ele realmente não precisou dar nenhuma justificativa ou explicação para que eles sentissem essa vergonha ou reconhecessem o que eles estavam fazendo. Porque ele não necessitou dar nenhuma justificativa para que eles tuviessem vergüenza ou reconhecessem que estavam fazendo algo mal. E eu acho que é a mesma coisa que acontece com a gente. A gente sabe quando faz algo que é errado. E penso que é o mesmo que passa com nós. Nós sabemos quando fazemos algo que não está bem. E eu acho que muitas vezes a gente procura as respostas e não tem essas respostas da liderança. E muitas vezes buscamos as respostas, pero todavía no recebimos uma Respuesta de los líderes. resposta de los líderes. Só que se realmente nós fôssemos sinceros com nós mesmos, nós saberíamos em que posição nos encontramos. Pero si fuéramos sinceros con nosotros mismos, sabríamos en qué posición estamos. Então eu acho que Cristo não precisou falar muito para que eles reconhecessem como estavam perante Jesus. Entonces, por eso Cristo no necesitó hablar mucho para que ellos reconociesen cómo estaban diante de él. Então, eu achei assim interessante como Jesus lidou com isso. Me parece interesante cómo Cristo lidió con eso. Yo creo que era la forma que tenía Jesús de lidiar con todas las situaciones, porque Jesús no hablaba, no necesitaba decir mucho para que las personas sintieran vergüenza. Eu acredito que essa é a maneira como Cristo lidava muitas vezes com as situações. Ele não precisava falar muito para que as pessoas sentissem vergonha. Es más, perdona que te corte, pero trataba también de hacer que la persona, por medio de una pregunta hecha por él, reconociese el estado. E fazia, às vezes, através de que, por meio só de uma pergunta, a pessoa reconhecesse o seu estado. Exactamente, porque las personas tenían el conocimiento del mensaje. Exatamente, porque as pessoas tinham o reconhecimento da mensagem. Y muchas veces esperamos respuesta de los líderes cuando nosotros ya tenemos las respuestas. Muitas vezes a gente espera a resposta dos líderes quando nós já temos as respostas. Solo que no tenemos la valentía de asumir nuestra situación. Mas a gente não tem a coragem de assumir nossa situação, ou cambiar, ou mudar. Por eso esperamos de la respuesta de la otra persona, que la otra persona me diga cuál es mi condición. Então, esperamos a resposta de outra pessoa, que a outra pessoa diga qual é a minha condição, ou o que eu tenho que fazer. Y si no tengo la respuesta, la culpa es del líder. E se eu não tenho resposta, a culpa é do líder. Pero la culpa es nuestra.
A culpa é nossa. Sigamos leyendo. Vamos seguir lendo. Ella cita Isaías 14, 12 y el versículo 14. Nos vamos a saltear esa parte. Y me gustaría que podamos leer desde si Lucifer hubiese deseado. Si alguien puede leer en español, por favor, primero. Si Lucifer hubiese... DTG 402.2. 306.3 portugués. Dice, Lucifer deseaba, eso me parece. Si Lucifer hubiese deseado realmente ser como el Altísimo, no habría abandonado el puesto que le había sido señalado en el cielo, porque el Espíritu del Altísimo se manifestaba sirviendo abnegadamente. Lucifer deseaba el poder de Dios, pero no su carácter. Buscaba para sí el lugar más alto y todo ser impulsado por su espíritu hará lo mismo. Así resultarán inevitables el enajenamiento, la discordia y la contención. El dominio viene a ser el reino del más fuerte. El reino de Satanás es un reino de fuerza. Cada uno mira al otro como un obstáculo a su propio progreso o como un escalafón para poder trepar a un puesto más elevado. Houvesse, na verdade, Lúcifer desejado ser semelhante ao Altíssimo, e nunca teria perdido o lugar que lhe fora designado no céu, pois o Espírito do Altíssimo manifesta-se em abnegado ministério. Lúcifer desejava o poder de Deus, mas não o seu caráter. Buscava para si mesmo o mais alto lugar, e toda criatura que é movida por seu espírito fará o mesmo. Assim, serão inevitáveis a separação, a discórdia e a contenda. O domínio torna-se o prêmio do mais forte. O reino de Satanás é um reino de força. Cada indivíduo considera todos os outros como obstáculo no caminho do seu próprio progresso, ou um degrau sobre o qual pode subir para chegar a uma posição mais elevada. Gracias. Lucifer entendió mal, como los discípulos, cómo era llegar al lado de Cristo. Lúcifer entendeu mal a maneira como, assim como os discípulos, a maneira necessária para chegar ao lado de Cristo. Así como los discípulos, Assim como os discípulos, Lucifer, ¿qué era lo que deseaba, según la cita? o que Lúcifer desejava, segundo a citação? Lugar de Cristo. Él deseaba poder. Desejava poder. Así como Pedro dijo, tal vez dando un ejemplo de ellos, los discípulos querían ser gobernadores. Assim como Pedro disse, dando um exemplo, os discípulos queriam ser governadores. Ellos querían tener el poder de los romanos. Eles queriam ter o poder dos romanos. Querían tener un poder terrenal. Queriam ter um poder terrenal. No, ellos no se estaban enfocando en tener el carácter de Cristo. Eles não estavam focados em ter o caráter de Cristo. Lo mismo que con quien comenzó eso fue con Lucifer. E a mesma coisa que começou com Lúcifer. Él quería el poder de Dios, no quería el carácter. Ele queria o poder de Deus, mas não o caráter. Por eso buscaba el lugar más alto. Por isso ele procurava um lugar mais alto. Y acá nos dice cómo es el reino de Satanás. E aqui nos diz como é o reino de Satanás. El reino de Satanás es un reino de fuerza, O reino de Satanás é um reino de força, donde cada uno está preocupado por su propio progreso. onde cada um está preocupado pelo próprio progresso. Si yo me preocupo por mi propio progreso, no me preocupo por el progreso de mi prójimo. E se eu me preocupo pelo meu próprio progresso, eu não me preocupo pelo progresso do próximo. Y nuestra obra, nuestra misión, nuestro objetivo es preocuparnos por el progreso de las otras personas. Mas nossa obra, nossa missão, nosso objetivo é nos preocupar pelo progresso das outras pessoas. Eso lo podemos ver con el mensaje de igualdad. Isso podemos ver com a mensagem de igualdade. Nuevamente, estar al lado de Cristo no está mal. Desear estar al lado de Cristo no está mal. Mais uma vez, desejar estar ao lado de Cristo não é ruim. Depende de por qué quiero estar al lado de Cristo y cómo quiero llegar a eso. Depende de por que eu quero estar ao lado de Cristo e como eu pretendo chegar a isso. Si es porque quiero tener poder É porque eu quero poder, o quiero tener su carácter. ou porque eu quero ter o seu caráter.
Vamos a leer la próxima cita, DTG 403.1. Então, é a próxima citação. Mientras Lucifer consideró. 307.2. Como presa deseable. Mientras Lucifer consideró como presa deseable el ser igual a Dios, Cristo, el encumbrado, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la cruz, hasta la muerte y muerte de cruz. En esos momentos la cruz le esperaba y sus propios discípulos estaban tan llenos de egoísmo, es decir, del mismo principio que regía el reino de Satanás, que no podían sentir simpatía por su Señor, ni siquiera comprenderle mientras les hablaba de su humillación por ellos. Enquanto Lúcifer reputava ser igual a Deus uma coisa de que se devesse apoderar, Cristo, o exaltado, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Agora a cruz se achava justamente diante dele, e seus próprios discípulos estavam tão cheios de interesse egoísta, o próprio princípio do reino de Satanás, que não lhes era possível encher-se de compassivo interesse para com seu Senhor, ou mesmo compreendê-lo ao falar de sua humilhação por eles. Gracias. Jesús ya les había contado cómo iba a ser la muerte de él. Jesus já tinha contado como ia ser sua morte. Ese evento estaba cerca. O evento estava perto. Y los discípulos solo estaban preocupados por ver quién iba a estar al lado de Cristo. Os discípulos só estavam preocupados em saber quem ia a estar ao lado de Cristo. Y la cita dice que es el mismo principio que se regía y se rige en el reino de Satanás. E a citação diz que é o mesmo princípio pelo qual se regia e se rege o reino de Satanás. Ellos no podían sentir simpatía por Cristo, empatizar con Cristo. Eles não conseguiam sentir simpatia por Cristo, empatia por Cristo. Porque ellos estaban preocupados por su propia posición. Porque estavam preocupados com a sua própria posição. Por su propio sufrimiento. Por seu próprio sofrimento. ¿Sabe? Eu ia falar disso. Entonces, ¿cuál es el principio del reino de Satanás? Preferência, favoritismo, egoísmo. Então, qual é o princípio do reino de Satanás? Preferência, egoísmo, favoritismo. Vitimismo. Vitimismo, exactamente. Porque Lucifer, si nos ponemos a pensar comparando con los otros ángeles, tenía una posición de privilegio. E vitimismo, se a gente for pensar em Lúcifer, comparando com os outros anjos, ele tinha uma posição de privilégio. Pero él creía que no era suficiente. Mas ele acreditava que não era suficiente. Que necesitaba más, que merecía más. Que precisava de mais, que merecia mais. Lo mismo cuando hablamos de los movimientos de los derechos de los hombres. O mesmo que a gente vê quando falamos sobre os movimentos dos direitos dos homens. Ya tiene una posición de privilegio. Ele já tem uma posição de privilégio. Pero se victimizan diciendo que las mujeres ya están teniendo derechos suficientes. Mas eles se colocam no lugar de vítima, dizendo que as mulheres já estão tendo direitos suficientes. Y que se les está sacando el lugar. E que estão tirando o lugar deles. Los discípulos tenían el principio del reino de Satanás. Os discípulos tinham o princípio do reino de Satanás. Nosotros no estamos lejos de eso cuando no practicamos la igualdad. Nós não estamos longe disso quando a gente não pratica a igualdade. Me gustaría que podamos leer la última cita. Agora vamos ler a última citação. DTG 404.2. Pero cuando los hombres se ensalzan a sí mismos, tal vez es a la mitad. 404.1. Sí. Okay. 308.1. ¿Y alguien puede leerla en español? Los hombres se ensalzan a sí mismos y si consideran necesario para el éxito del gran plan de Dios, el Señor los hace poner a un lado. Queda demostrado que el Señor no depende de ellos. La obra no se detiene porque ellos sean separados de ella, sino que sigue adelante con mayor poder.
Mas quando os homens se exaltam, sentindo que são uma necessidade para o êxito do grande plano de Deus, o Senhor faz com que sejam postos de lado. Torna-se evidente que o Senhor não depende deles. A obra não se detém por causa de seu afastamento da mesma, mas vai avante com maior poder. Gracias. Cuando las personas tienen este sentimiento de Satanás, este espíritu de Satanás, Quando as pessoas têm esse sentimento e esse espírito de Satanás, y se consideran indispensables para la obra de Cristo, se consideram indispensáveis para a obra de Cristo, la cita dice que Dios los va a poner a un lado. a citação diz que Deus vai os colocar de lado. Pasó con Lucifer, la obra siguió. Aconteceu com Lúcifer, a obra seguiu. La obra siempre va a continuar avanzando. A obra sempre vai continuar seguindo, avançando. La obra va a tener éxito. A obra vai ser exitosa. Sabemos que la línea de los 144.000 es una línea de éxito. Sabemos que a linha dos 144.000 é uma linha de sucesso. No va a depender de lo que hagamos nosotros. Fazemos para que a obra de Deus tenha sucesso. No era suficiente que los discípulos fuesen instruidos en cuanto a la naturaleza del reino de los cielos. Não era suficiente que os discípulos tivessem instrução sobre a natureza do reino. Lo que necesitaban hacer ellos era hacer un cambio de corazón que los pusiese en armonía con los principios del reino de Dios. Mas o que eles precisavam era uma mudança de coração que os colocasse em harmonia com os princípios do reino de Deus. Necesitaban cambiar en su corazón que estaban siguiendo el principio del reino de Satanás, el egoísmo, por eso querían un lugar de privilegio. Eles precisavam mudar o princípio do seu coração, que era um princípio de egoísmo, e por isso eles estavam querendo um lugar de privilégio. Y tener el principio del reino de los cielos, que era lo que les estaba enseñando a Jesús. E ter o princípio do reino dos céus, que era o que Cristo estava ensinando a eles. Que tengo que ayudar a mi prójimo a que esté al lado de Jesús. Tenho que ajudar o meu próximo, que ele esteja do lado de Cristo. Necesitaban un cambio de carácter. Precisavam de uma mudança de caráter. Necesitaban dejar de querer tener poder. Precisavam parar de querer ter poder. Y cambiar el corazón. E mudar o coração. Para estar en armonía en el reino de Dios. Para ter harmonia com o reino de Deus. Hay una cita tal vez muy famosa de Elena de White que dice que los pecadores no serían felices en el cielo. Tem uma citação muito famosa de Ellen White que fala que os pecadores não seriam felizes no céu. ¿Por qué? Porque no estarían en armonía con los principios del cielo. ¿Por quê? Porque não estariam em harmonia com os princípios do reino dos Se céus. sentirían incómodos. Se sentiriam incomodados, desconfortáveis. Lo mismo nosotros. O mesmo acontece com a gente. Podemos creer que estamos practicando el mensaje de igualdad, que entendemos el mensaje de igualdad. A gente pode achar que entende, que pratica a mensagem de igualdade. Pero si en mi corazón tengo el principio del reino de Satanás, Mas se no meu coração eu tenho o princípio do reino de Satanás, Dios me va a dejar a un lado. Deus vai me deixar de lado. ¿Y por qué es importante que entendamos que la historia se repite, que la historia se está repitiendo? E por que é importante que a gente entenda que a história se repete e está se repetindo? Estas historias fueron registradas con un propósito. As histórias foram registradas com um propósito. Para que podamos ver cómo se asemeja a nuestra historia. Para que a gente possa ver como é semelhante à nossa história. Cómo se repite. Como se repete. Como son similares. Como são parecidas. Querer poder, el principio de Satanás. Querer poder, que é o princípio de Satanás. Eso no cambió. Isso não mudou. Lo que cambiaron fueron las circunstancias. O que mudou foram as circunstâncias. Y va a depender de nosotros. Vai depender de cada um de nós. Si queremos hacer ese cambio. Se queremos fazer essa mudança. Si no hacemos ese cambio de dejar de querer poder. Se não fazemos essa mudança de deixamos de querer poder y decidir tener el carácter de Cristo, decidimos ser o caráter de Cristo, Cristo nos va a hacer a un lado. Cristo vai nos colocar de lado. Porque la obra va a avanzar y la línea va a tener éxito. Porque a obra vai avançar e a linha vai ter êxito. Vamos a orar. Vamos orar?
Querido Dios, te damos gracias por este fin de semana que compartimos juntos. Querido Deus, te agradecemos por esse final de semana que compartilhamos juntos. Gracias porque nos has elegido para ser parte de este movimiento. Te agradecemos porque tu nos escolheu para ser parte desse movimento. Que podamos vivir de acuerdo a esa responsabilidad y compromiso. Que possamos viver de acordo com essa responsabilidade e compromisso. Porque los que estamos acá y los que están asistiendo por Zoom, estamos asumiendo un compromiso cuando escuchamos tu mensaje. Porque nós que estamos aqui, quem está por Zoom, estamos assumindo um compromisso quando ouvimos a tua mensagem. Te pido que podamos ser maduros, que podamos actuar como adultos. Pedimos que possamos ter maturidade e atuar como adultos. Que podamos entender que ya dejamos de ser bebés. Que a gente entenda que deixamos de ser bebês. Que necesitamos ser responsables y comprometernos con tu obra. Que necesitamos ser responsáveis e comprometernos com a tua obra. Que verdaderamente con la ayuda del Espíritu Santo se pueda efectuar ese cambio en nuestro corazón. Que verdadeiramente, com a ajuda do Espírito Santo, essa mudança possa ser efetiva em nosso coração. Que deseemos tener el carácter de Cristo. Que desejamos ter o caráter de Cristo. Que deseemos que nuestro prójimo esté al lado de Cristo en el cielo. Que o nosso próximo esteja ao lado de Cristo no céu. Gracias por tu misericordia y paciencia. Obrigada pela tua misericórdia e paciência. Te pido que también seamos conscientes de que el tiempo se está acabando. Sejamos conscientes que o tempo está acabando. Y que en nuestra experiencia personal estamos atrasados. E que na nossa experiência pessoal estamos atrasados. Que estas advertencias que estamos recibiendo nos despierten. E que essas advertências que recebemos nos despertem. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Tudo isso te peço no nome de Jesus. Amén. Amém.